Selamat pagi keluarga Jakarta Live. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan, mari kita buka dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus, mau meninggikan nama-Mu. Biarkan nama-Mu ditinggikan, biarkan kami meninggikan dan memuliakan nama-Mu tak henti-hentinya Tuhan Yesus. Dan biarkan Roh Kudus-Mu yang menuntun ibadah kami. Biarkan Roh-Mu sendiri yang menuntun setiap kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu
the cornerstone. Things that we don't put down are written in line again. Your cast your sun to shine on darkest night. For all that you done, we will pour out. All of this will be our anthem song. Jesus, we love you.
So we put on our praise, we put on our praise, it's your name in our lives. So we put on our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Oh, great are you, Roma 5 ayat 1 berkata, Romans 5 verse 1 said, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Sebuah janji yang luar biasa dari Tuhan. This is an amazing promise from the Lord. Ayat ini menyatakan posisi kita sebagai anak-anak Tuhan yang dibenarkan oleh Yesus Kristus. These verses shows our position to him. We are his children that has been justified through Jesus Christ. Hari ini kita diingatkan lagi bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. We are reminded yet again that we have been justified by the Lord Jesus Christ. Dan kita diberi damai sejahtera bersama dengan Tuhan. And we have been given peace with him. Kita juga diberikan janji bahwa nanti kita akan berdiri dan bermegah dalam pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. And we also are given a guarantee that we will stand in glory and receive the blessings from the Lord. Betapa luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. How amazing are the works of Jesus Christ for us. Dia sudah memposisikan kita dan juga memberikan janji bagi masa depan kita. He has given an established position for us and had given us a promise. Melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, dia menjadi jalan pendamaian antara kita dengan Allah. And through his death and resurrection, he became a path for us and to connect us to God. Hal ini harus senantiasa kita syukuri. We need to give thanks for this. Hal ini harus senantiasa kita ingat di dalam kehidupan kita. This is the thing that we need to remember all our lives. Bahwa Yesus Kristus sudah mengorbankan tubuh dan darahnya untuk kita semua. That Jesus Christ had sacrificed his body and blood for all of us. Bagi semua orang yang menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. For all of the people who receive him as the one and only Savior. Hari ini kita akan mengingat kembali di dalam perjamuan kudus. Today we are going to remind ourselves about this in the Holy Communion. Sebab Yesus sendiri yang mengatakannya. Because Jesus himself said so. Perbuatlah perjamuan kudus ini setiap kali kamu mengingat aku. Do this Holy Communion in remembrance of me. Inilah tubuh dan darahnya, This is his body and blood. simbol dari tubuh dan darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kita semua. The symbol of the body and blood that has been shed and has been sacrificed for each and every one of us. Yang sudah menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. That has fulfilled everything for us. Yang memposisikan kita menjadi benar di hadapan Allah.
that justified us in the face of the Father, yang menjadikan damai sejahtera bagi kita that gives peace to us, dan memberikan kemuliaan Allah untuk menjadi bagian kita. and to give the glory of the Lord to become a part of us. Mari kita terima tubuh dan darah Yesus ini. Let us receive this body and blood of Jesus Christ. Kita lakukan kembali sebagai simbol untuk mengingat dan mengucap syukur Let pada us- Yesus. Let us commence this so that we may remember the goodness of Jesus Christ. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami terima tubuh dan darah-Mu We receive your body and blood yang sudah dicurahkan bagi kami semua. that has been poured out for us. Terima kasih Tuhan Thank you, Lord, atas segala yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. for everything that you have done for us. Karena Engkau membuka jalan bagi kami kepada Bapa di surga. Because you have opened up a path for us for the Heavenly Father. Biar kami melakukan ini Let us do this dan selalu mengingat hal ini and to remember this di dalam kehidupan kami. in our lives. Kami terima dengan ucapan syukur We receive this with thanks. dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Mari kita makan dan minum. Let us eat and drink. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you, Lord. Waktu saya mempersiapkan komunian ini, As I prepared this Holy dan Communion, seperti biasa kita selalu berdoa bagi Anda yang sedang sakit di dalam setiap ibadah kita. we always pray for the sick as usual. Saya diingatkan Tuhan dengan kisah seorang wanita yang sudah sakit pendarahan cukup lama. I am reminded of the story about a woman who had a hemorrhage for the longest time. Dengan iman dia menjamah jubah Tuhan Yesus. And with faith, she touched Jesus' robe. Dia jamah dan dia sembuh. She touched it and she became healed. Dia percaya ada kuasa di dalam Yesus. She believed in the power of Jesus. Bahkan saat menjamah jubahnya saja, dia percaya dia menerima kesembuhan. And she believed that as she was touching the robe, she gained healing. Apakah Anda memiliki iman yang sama hari ini? Do you have the same faith today? Mari bangkitkan iman kita. Let us go and ignite our faith. Jika ada sakit penyakit di dalam tubuhmu saat ini, If you have any sicknesses or illnesses in your body today, percaya dengan segenap hatimu, believe with all your heart Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan engkau. that the Lord is capable of healing you. Kuasanya mengalir untukmu hari ini. His power flows into you today. Engkau sembuh dalam nama Yesus. You are healed in the name of Jesus. Bahkan untuk anggota keluargamu And for your family atau temanmu yang saat ini sedang sakit, or even your friends, apakah engkau memiliki iman seperti wanita ini? do you have the same faith as the woman? Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. That if I touch this robe, that I will be healed. Mari kita berdoa. Let us pray. Saya challenge Anda. I challenge you. Mari kita berdoa sepakat. Let us agree and pray Kita miliki iman seperti wanita ini. that we have faith like this woman. Bahwa saat kita berdoa, That when we pray, kuasa Tuhan mengalir dan memberi kesembuhan bagi setiap yang sakit. the power of the Lord flows into us and heals the people who are sick. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan, kami sepakat berdoa saat ini Heavenly Father, we agree today di dalam nama Tuhan Yesus to Kristus, pray in the name of Jesus Christ, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, the only Lord and Savior, Allah yang memiliki kuasa atas segala-galanya, the Lord who had power over dan everything, Engkau berkuasa atas segala sakit penyakit. that you reign over all sicknesses. Saat ini kami sepakat dengan iman. Today we agree with faith. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perkatakan semua yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. That in the name of Jesus, everyone is healed in the name of Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. healed in the name of Jesus. Semua orang yang sedang sakit pendarahan, Everyone who had hemorrhages, orang yang mengalami kista di dalam tubuhnya, people who have cysts in their body, orang-orang yang mengalami paru-paru yang rusak, people who had damaged lungs, mengalami sakit kepala migrain. had migraines. Kami perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus We declare Kristus.
that they are healed in the name of Jesus. Orang-orang yang memiliki permasalahan di dalam ginjalnya, The people who had illnesses in their kidneys, kami perkatakan pemulihan Tuhan, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. we declare the healing of God upon them. Tuhan memulihkan ginjalmu di dalam nama Tuhan Yesus The Kristus. Lord heals your kidneys in the name Kami of mengucap Jesus. syukur Tuhan, We give thanks, Lord, biar namamu dimuliakan melalui setiap mukjizat kesembuhan ini. that your name may be glorified through these healings. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Kami percaya Anda sudah sembuh We believe that you have been healed dan muliakan Tuhan melalui kesembuhanmu. and that you glorify the Amen. Lord through your healing. Amen. Dan sekarang kita akan memuliakan Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kita And now we want to rejoice to our Lord through our tithes and offerings dan memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. and to give the best from what we have, Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua. because the Lord had given us the best from Him. Dia layak menerima yang terbaik dari kita. He deserves the best from us. Oke, mari kita akan memberi dengan ucapan syukur. So let us give with thanks. Anda bisa memberi dalam bentuk online, You may give through online means. tidak akan mengurangi makna dan nilai dari pemberian Anda. It won't decrease the meaning of your tithes and offerings. Yang pasti persembahan dan perpuluhan ini akan memberkati rumah Tuhan dan pekerjaannya di muka bumi ini. What matters is that these tithes and offerings will bless His house and bless His works on earth. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami mengucap syukur Tuhan, We give thanks, Lord, kami bawa perpuluhan dan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. that we bring our tithes and offerings onto your hands. Berkati Tuhan, Please bless this, Lord, agar setiap persembahan dan perpuluhan ini dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. so that these tithes and offerings may be used for your glory, Memperluas kerajaan-Mu. to expand your kingdom. Berkati setiap orang yang sudah memberi dan akan memberi. Bless everyone who had given or will give their tithes and offerings. Berkati setiap orang yang akan mengelola. Bless those who will go and use this offerings. Hikmat bijaksana Tuhan turun atas setiap mereka. Wisdom and power reign over them, Lord. Terima kasih Tuhan, Thank you, Lord. kami bawa persembahan dan perpuluhan kami ini ke Amen. dalam tangan-Mu. We bring our tithes and offerings unto your giving hands. Amin. Amen. Amin. Oke, detailsnya ada di dalam screen Anda ya. The details will be on the screen. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. We will listen to the words of the Namun Lord. sebelumnya ada beberapa video pengumuman buat kita semua. But before that, there are going to be a couple of announcement videos. Ya, Anda juga bisa ambil waktu untuk mempersiapkan Alkitab, catatan Anda, atau kopi dan teh snack Anda. You may take your time to bring your Bible or your snacks or your coffee. Yang pasti siapkan hati Anda untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. But best be prepared for your hearts when you listen to the words of the Lord. Oke, kita lihat pengumuman-pengumuman berikut ini. Let's take a look at these announcements. Halo Kids Live! Jangan lupa, tanggal 30 Mei ada event spesial loh. Event kali ini kalian bisa ajak papa dan mama kalian. Walau online, acara ini bakal seru loh. Yuk, nama acaranya adalah Kids Live Family Day. akan ada games, Craft, dan tentunya firman Tuhan yang seru. Jangan lupa daftar. Nanti kalau mama papa nggak bisa ikutan gimana? Tidak masalah, hanya papa atau mama saja yang datang, tidak apa-apa. Jangan lupa pakai kostum tema yang seru ya. Sampai jumpa di jumpa Kids di Live Family Family Day.
Shalom, Shalom Jakarta Live. Shalom Jakarta Live. Senang bisa menyapa Anda kembali. It is a joyful thing to do to greet you again. Ya, saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. I hope every one of you are in good health today. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, We are going to listen to the words of the Lord. tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. But before that, let us pray. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Lord, we come to you Kami mengucap syukur Tuhan. and we give thanks to you. Dan saat ini Tuhan, kami merendahkan hati dan diri kami di hadapan-Mu. And now we humble ourselves at your presence Dan kami undang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. and we invite you to be amongst us, Lord. Hadirlah bersama-sama dengan kami Tuhan. Please be with us, Lord. Jamah hati kami, Touch our hearts, jamah telinga kami Tuhan. anoint our ears, Jamah pikiran kami. anoint our minds. Kami ingin menerima yang terbaik daripada Engkau. We want to receive the best from you, Lord. Berbicaralah kepada kami Tuhan, Speak through us, Lord, dan beri kami damai sejahtera. and may you give us peace. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 23. So let us open our Bibles to John 20, verse 19 until 23. Saya akan baca di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya akan ditampilkan di screen Anda. I will read in Bahasa and the English will be on the screen. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Murid-murid Yesus sedang dalam keadaan terguncang. So at this time, the disciples were at a moment of distraught. Mereka ketakutan, They are in fear. mereka bersembunyi dan mereka mengunci diri. They are hiding and locking themselves in. Bayangkan bahwa sosok pribadi yang mereka ikuti selama kurang lebih 3 tahun belakangan dalam hidup mereka, pada kisah ini, Imagine this individual that you have been following for the past 3 years of your life. pribadi yang mereka anggap sebagai pemimpin, sebagai guru di dalam kehidupan mereka, An individual that they have thought as a teacher for them, tiba-tiba mati dan mati disalibkan. died and died on the cross. Pribadi ini adalah pribadi yang mereka percaya akan menjadi raja. Bahkan mereka katakan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah." They believe that this individual will become a king. They proclaim him as the Messiah, the promised Lord and Savior. Tetapi di depan mata mereka sendiri, mereka melihat Yesus mati. Bukan hanya mati, tetapi mati disalibkan. But then they saw in front of their very eyes their Lord, this individual, died and they died on the cross. Bayangkan apa yang ada di dalam perasaan murid-murid saat itu. Imagine the feelings that the disciples were having at that moment. Wajar mereka merasa terguncang. It is normal for them to feel distraught. Mereka ketakutan. They are in fear. Mereka bersembunyi dan mereka mengunci diri. They hid themselves and locked themselves in. Apa yang menjadi pengharapan mereka tiba-tiba hilang. What became their hope vanished. Bahkan mereka sendiri pasti merasa, wow, ini giliran saya nih habis ini. And they must have felt that they are just waiting for their turn.
Dikatakan di sini pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. And they said that they locked their doors because they were afraid of the Jews. Iya dong, karena pemimpin mereka habis dibunuh, pasti anak-anak buahnya, murid-muridnya dikejar setelah itu, ya kan? It must have been obvious that if their leader have been killed, that they are going to be next. The disciples are going to be next. Mereka benar-benar terguncang dan ketakutan. They were in fear. Lalu di masa-masa yang sangat mencekam itu, But then in that moment of despair, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Wow. the Lord appeared in the towards them. Yesus yang mereka lihat sudah mati di depan mata mereka, tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. The Lord that had died in front of their eyes just appeared in this place that they were in. Padahal ruangannya terkunci. Even though this very place is locked, Yesus muncul secara supranatural di tengah-tengah mereka. the Lord, through supernatural means, just appear amongst them. Bahkan kalau kita baca di Lukas 24 ayat 37, mereka sampai mengira Tuhan Yesus adalah hantu. Mereka takut terhadap Tuhan Yesus. And when we read Luke 24 ayat 37. Luke 24 verse 37, the disciples thought that the Lord was a ghost. Jadi double ya ketakutan mereka. Mereka sudah takut terhadap orang Yahudi, sekarang mereka merasa ada hantu di tengah-tengah mereka. So now they have twice the fear. They are hiding from the Jews, and now all of a sudden there's a ghost in front of them. Bayangkan jika Anda yang berada di posisi para murid-murid Yesus. Imagine you being in the position of these disciples. Lalu saat Tuhan Yesus muncul, But then when Jesus appeared, Yesus mengucapkan sebuah perkataan yang menurut saya ini lebih mengguncangkan lagi. he said a phrase that I personally think more shocking than all of this. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. He said, "Peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you." Mungkin kita dengar ini sebagai, oh ini salam yang biasa diucapkan pada masa itu kepada orang yang kita temui. Maybe we think of this phrase as a type of greeting that the people were doing at the time. Shalom, kata. Shalom, Damai sejahtera bagi kamu. peace be with you. Tapi coba ingat baik-baik peristiwa ini. But try and remember these events. Kita kembali kepada murid-murid Yesus. Let's go back to the disciples of Jesus. Di mana mereka waktu Tuhan Yesus ditangkap? Where were they when Jesus was caught? Di mana mereka waktu Tuhan Yesus disiksa? Where were they when Jesus was tortured? Di mana mereka waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib? Where were they when Jesus died on the cross? Di mana mereka waktu Tuhan Yesus mengalami semua penderitaan itu? Where were they when Jesus suffered through all of these things? Saat dia menghadapi masa-masa di ujung dia menyelesaikan misinya di dunia ini. Where were they when Jesus was trying to accomplish his last mission on earth? Di mana murid-muridnya? Where were his disciples? Mereka semua kabur. They all ran away. Mereka menjadi pengecut. They became cowards. Bahkan Petrus yang selalu berkata, aku rela mati bagimu Tuhan Yesus. And even Peter, who boldly claimed that he would die for Jesus, Apa yang dilakukan Petrus? what did he do? Dia menyangkal Yesus. He denied Jesus. Dia bilang, aku gak kenal orang itu. He said, "I do not know this man." 3 kali 3 times. dia menyangkal Yesus. He denied Jesus for 3 times. Kira-kira bagaimana perasaan Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya? What do you think Jesus felt towards his disciples? Kira-kira kalau kita yang jadi Tuhan Yesus, waktu kita pertama kali muncul di tengah-tengah murid-murid itu, apa yang akan kita katakan? Imagine that we are in Jesus' place when we present ourselves amongst them. What would we say? Mungkin Tuhan Yesus bisa bilang, kalau kita jadi Tuhan Yesus mungkin bisa bilang, hey guys, kemana kalian waktu saya disiksa? Maybe when we were in Jesus' place, we probably ask the disciples about where they were when Jesus was tortured. Petrus, kamu bilang kamu pasang badan buat aku, mana kamu menyangkal aku?
Peter, you said that you would defend me. Where were you? You denied me. Percuma kalian dengar setiap pengajaranku selama 3 tahun belakangan ini. All of those 3 years of discipleship is useless. Kalian lihat dengan mata kalian sendiri aku melakukan mukjizat-mukjizat yang besar. You've seen with your very eyes the miracles that I've been doing. Aku menyembuhkan orang sakit, I've healed the sick. aku mengusir setan, I've driven out demons. memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. I fed 5,000 people with 2 bread and 5 fish. Bahkan aku membangkitkan orang yang mati. 5 bread and 2 fish, and I even resurrected the dead. Apakah kalian tidak percaya Do you not believe bahwa aku juga sanggup bangkit dari kematian? that I also resurrect from the dead? Kenapa kalian lari pada saat di masa-masa tergenting di dalam kehidupanku? Why do you all run away at the most dire situation of my life? Lalu sekarang kalian bersembunyi dan mengunci diri selayaknya pengecut. And now you run and hide like cowards. Tapi Tuhan kita berbeda. But our Lord is different. Bukan itu yang Dia katakan. That is not the very things that He said. Di tengah kegagalan, kekacauan yang terjadi di tengah-tengah murid-muridnya, In the midst of all of the failure and chaos from the disciples, saat Dia hadir, when He present Himself, Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. He said, peace be with you. Bagi saya, hal ini sangat menyentuh sekali. To me, it is a very touching moment. Sangat-sangat menyentuh sekali. It is a very touching moment. Membuat saya semakin jatuh cinta dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. And it made me fall deeper in love with the Lord. Bukannya menghakimi mereka, tetapi Dia mengatakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. He did not judge the disciples, but He said, peace be with you. Saya tidak tahu persis apa yang Anda alami saat ini. I do not precisely know what you have been experiencing lately, Namun bagi saya peristiwa ini sangat-sangat menguatkan hati saya. but I know that this situation strengthened my heart. Kita memasuki pertengahan tahun 2021. We have entered the midst of 2021, Namun kita lihat tidak banyak yang berubah dibandingkan tahun 2020. but as we witness, nothing has really changed from 2020. Mungkin di awal tahun 2021 kita berdoa, kita percaya, kita yakin, oh tahun 2021 akan berbeda, akan terjadi perubahan. Maybe when we pray in the beginning of the year, we believe that there will be changes. Tapi akhirnya berjalannya waktu, bulan demi bulan, lalu kita menemukan diri kita di pertengahan tahun ini, ternyata keadaan tidak banyak berubah. But as we go through month after month, and now we're here in the middle of the year, and well, nothing has changed. Malahan kita banyak mengalami kesedihan, And even worse, we felt sadness. mungkin kita merasa takut akan masa depan, Maybe we fear about the future. kita merasa gagal akan banyak hal dalam kehidupan kita, Maybe we feel like we've failed in a lot of things in our lives, atau banyak kesedihan-kesedihan yang terjadi. or experience a lot of sorrow, Ya, sama seperti yang dialami murid-murid Yesus. just like the ones that have been experienced by the disciples. Dan sayangnya kecenderungan saat kita mengalami hal-hal seperti ini, khususnya kalau kita merasa gagal dalam kehidupan kita, And usually when we feel these things, especially when it comes to failure, yang kita lakukan adalah bersembunyi dan menutup diri. what we do is that we would hide and we would close in on ourselves. Ya, kita mungkin merasa ya malu sama Tuhan atau merasa gagal, atau mungkin merasa marah mungkin ya. Maybe we would feel embarrassed, or maybe we will feel sad or even angry. Ya, kita menarik diri dari Tuhan dan dari sesama kita. We retract ourselves from the Lord and from others. Kita menarik diri dari gereja, We retract ourselves from the church. menarik diri dari pelayanan, We retract ourselves from
our services, sama seperti yang dilakukan murid-murid Yesus. just like what the disciples did. Bahkan Adam dan Hawa juga melakukan hal yang sama pada mulanya. And Adam and Eve did the very same thing in the beginning. Saat mereka jatuh pada ketidaktaatan, jatuh ke dalam dosa, apa yang mereka lakukan? When they fell into disobedience and sin, what did they do? Mereka bersembunyi dari Tuhan. They hid themselves from God Sampai Tuhan sendiri nih bertanya, Adam, di mana kamu? until the Lord asked Adam, "Where are you?" Tapi satu hal yang harus kita ingat bersama hari ini. But there is one thing that we should remember today. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Our Lord is a good Lord. Dia bukan Allah yang datang untuk menghukum, untuk marah atau menuduh saat kita melakukan kesalahan. He does not scold us or he does not condemn us when we do wrong. Saat kita gagal, dia tidak hadir untuk menunjuk-nunjuk kita. When we fail, he does not come to point fingers at us. Tapi dia justru hadir, dia selalu hadir di tengah-tengah kita dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. But instead, he appears in front of us and says, "Peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Damai sejahtera bagi kita semua. Peace be with all of us." Apakah engkau mau menerima damai sejahtera itu hari ini? Will you receive this peace today? Di tahap apapun kehidupanmu saat ini. In whatever stage of your life right now. Saya tahu tidak mudah, tahun ini juga tidak mudah buat kita semua. I know that this year hasn't been a good or easy year for all of us. Bagi saya ini bukan tahun yang mudah. For me, this year is not an easy one. Ada banyak hal yang saya gumulkan, There are a lot of things that I've been thinking to myself, baik dalam kehidupan saya pribadi, di dalam pelayanan, both in my personal life and in my service, di dalam pekerjaan saya di Yayasan Kehidupan Indonesia. in my work in Kehidupan Indonesia. Bayangkan betapa susahnya kami di dalam adjustment ini. Imagine the difficulty we are facing in this adjustment. Berusaha untuk melakukan banyak hal, tapi belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan. We try to do a lot of things, but not everything goes according to our expectations. Tapi ingat saat kita merasa gagal, But remember, when we feel like we failed, saat kita merasa kecewa, when we feel like we are disappointed in ourselves, Tuhan hadir di tengah-tengah kita the Lord shows His presence in front of us dan memberi kita damai sejahtera. and gives us peace. Apakah engkau mau menerima damai sejahtera itu? Do you want to receive that peace? Saya berharap damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran Anda saat ini. I hope that the true peace of the Lord is inside each and every one of us right Pakai now. momen ini untuk benar-benar merenungkan damai sejahtera Tuhan di dalam hidupmu. Use this very moment to ponder about the peace that the Lord has given throughout our lives. Waktu Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu kepada murid-muridnya, When the Lord says, "Peace be with you," to His disciples, ini bukan sekadar salam bagi mereka. this is not only a greeting for them. Tuhan Yesus sedang mendeklarasikan dirinya sebagai jalan pendamaian antara manusia berdosa dengan Allah Bapa kita di surga. The Lord is declaring Himself as a path to connect the sinful humans to the Heavenly Father. Tuhan Yesus sedang mendeklarasikan, aku damai sejahtera itu. The Lord is declaring that He is peace Himself. Selama aku ada di dalam hidupmu, selama engkau menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, damai sejahtera itu ada padamu. As long as Jesus is with us and as long as we receive Jesus as our Lord and Savior, that peace will be in each and every one of us. Meskipun hidupmu dalam keadaan terguncang, Even though your life is shaken up right now, kamu sedang mengalami kegagalan, kekecewaan, or you've been experiencing failure or disappointment, atau mungkin merasa, kok hidupku gini-gini aja ya. or maybe feel like your life is static. Entah apapun masalah di dalam kehidupanmu. Whatever troubles that you are facing, Selama engkau memiliki Yesus di dalam kehidupanmu,
As long as you have Jesus in your life, Dia memberi engkau damai sejahtera. He will give you peace. Sebab Dia adalah damai sejahtera itu sendiri. For He is peace Himself. Dan Dia mau memberikan dirinya bagi kita semua. And He is willing to give Himself for us. Di ayat komunion yang tadi saya bacakan, saya akan bacakan lagi ya. In the verse for the communion, I'm going to read it again. Roma 5 ayat 1. Romans 5 verse 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Romans 5 verse 1 until 2. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Oke. Yesus sudah menjadi jalan pendamaian bagi kita. Jesus had become the path of peace for us. Dia membenarkan kita sehingga kita bisa hidup di dalam damai sejahtera. He justified us so that we may live in peace. Sebab Dia adalah damai sejahtera itu sendiri. For He is peace Himself. Hari ini saya mau menantang Anda. Today I challenge you. Bagi Anda yang menyaksikan ibadah ini, For you, brothers and sisters who are watching this service right now, jika Anda belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, if you haven't received Jesus Christ as your only Lord and Savior, atau Anda sudah lama meninggalkan Tuhan, or you have left the Lord for a long time, saya ajak Anda, dimanapun Anda saat ini berada, berdoa, terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. I invite you to pray and to receive Jesus as your one and only Savior. Berdoa dengan kata-kata Anda yang sederhana. Pray with your simple words. Berbicara kepada Dia. Talk to Him. Minta Dia datang ke dalam hidupmu. Ask Him to be a part of your life. Minta pengampunan atas dosa-dosamu. Ask for forgiveness for your sins Dan hidup yang baru bersama Dia. and live a new life with Him. Jika engkau ingin damai sejahtera itu ada di dalam hidupmu, If you want that peace in your life, datang kepada Yesus. come to the Lord. Datang kepada Yesus. Come to the Lord. Oke. Saya undang tim worship untuk bersama-sama dengan saya. I invite the worship team to be with us. Saya benar-benar berdoa bahwa damai sejahtera Tuhan ada di hati Anda saat ini. I truly pray for the peace of the Lord to be with each and every one of you. Saya berdoa bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat Anda saat ini, dimanapun Anda berada. I pray that the presence of the Lord is with you wherever you are, Untuk memulihkan hatimu, to heal your heart, memulihkan hidupmu, to heal your life, dan memberi engkau damai sejahtera. and to give you peace. Dan tahukah Anda hal yang lebih luar biasa lagi dari Tuhan kita ini? And did you know another amazing thing that the Lord has given us? Dia bukan hanya tidak menyalahkan, menuduh, atau menghakimi murid-muridnya pada saat dia menunjukkan diri kepada mereka. He not only not judge and not blame the disciples, Ya. Tapi dia mengatakan damai sejahtera bagi mereka, but He declared peace upon them. tapi bukan hanya itu saja. But that's not all. Kita lihat di ayat 21 sampai ayat 23. We can see from verse 21 until 23. Ya, saya akan bacakan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jesus said to them again, peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you. And when He had said this, He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them.
If you withhold forgiveness from any, it is withheld. Bukankah ini sangat indah sekali? Isn't this beautiful? Tuhan tidak menghakimi mereka. The Lord does not judge them. Tuhan tidak marah sama mereka. The Lord does not have wrath over them. Bukan berarti Tuhan membenarkan apa yang mereka lakukan, That doesn't mean God justified their actions. ya. Tapi Tuhan datang mengatakan damai sejahtera bagi kami. But the Lord came unto them and declared peace. Dan Tuhan mengutus mereka. And the Lord chose them. Tuhan memberikan tugas, visi bagi orang-orang yang di mata dunia adalah orang-orang yang gagal dan pengecut. The Lord gave them a mission in order to seek these people who are failures in the eyes of the world. Yesus tetap merangkul mereka, Jesus kept holding on to them bahkan memberi mereka visi yang besar. and even gave them great visions. Dia tahu bahwa damai sejahtera akan memulihkan mereka secara sempurna. He knows that peace will heal them perfectly. Dan dia siap untuk mengutus mereka. Mereka siap untuk diutus untuk melakukan misi, visi Tuhan di muka bumi ini. And the Lord is ready to choose them, and the disciples are ready to be chosen to do this great mission that the Lord had given them. Mereka lah yang dipakai dan dipilih oleh Tuhan untuk meneruskan legacy Tuhan di muka bumi. They are the ones who are used and chosen by God to continue His legacy. Melalui mereka lah semua manusia di muka bumi menerima damai sejahtera dan Injil dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan sampai hari ini. Through them, all of the people on earth receive the good words and the blessings of the Lord up until this very day. Maukah Anda menerima damai sejahtera itu hari ini? Will you receive this peace today? Maukah Anda mengalami pemulihan itu hari ini? Will you receive this healing today? Lupakan semua kegagalan yang engkau alami. Forget all of the failures that you've experienced. Kau mungkin belajar banyak hal dari hal itu. You may learn a lot of things from it. Lupakan semua kekecewaan yang kau alami. Forget all of the disappointment that you have been experiencing. Yes, kita pasti belajar banyak dari hal itu. Yes, we will learn a lot of things from those. Tapi izinkan Tuhan memulai sesuatu yang baru di dalam hidupmu hari ini. But let the Lord do something new, create something new in your life. Damai sejahtera bagimu. Peace be with you. Damai sejahtera bagi kita semua. Peace be with all of Dan us. marilah kita siap menjadi murid-murid Yesus And let us be ready to become the disciples of Jesus Christ. untuk diutus membawa damai sejahtera dan Injil Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh umat manusia. To be chosen to bring peace and His words to every single people on earth. Apakah engkau siap? Are you ready? Damai sejahtera bagimu. Peace be with you. Dalam nama Yesus. In the name of Mari Jesus. kita berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. We believe that you are present with all of us, Lord. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. We believe that your presence is amongst us. Sekuat apapun kami menutup hati kami dan diri kami, No matter how strong we try to close our hearts, kami percaya Engkau bisa masuk Tuhan, we believe that you can always come in dan memberi kami damai sejahtera. and give us peace. Pulihkan setiap hati Tuhan. Heal every heart, Lord. Pulihkan setiap pribadi Tuhan. Heal every individual. Pulihkan setiap hubungan ya Tuhan. Heal every relationship, Lord. Damai sejahtera-Mu Tuhan Your peace, Lord. tinggal di dalam kami May it live in us dari hari ini from today sampai selama-lamanya. and forevermore. Dan biarlah Tuhan Kau memberi kami kekuatan dan kuasa And may you give us strength and power untuk membawa damai sejahtera dan Injil-Mu Tuhan to bring peace and your words kemanapun kami pergi, wherever we go, dimanapun kami berada, wherever we are, kepada siapapun yang kami temui to Tuhan. whomever we meet, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Kami mengucap syukur. We give thanks. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Let us receive the blessings from the Lord Jesus Christ. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya The Lord make his face shine upon you dan memberi engkau kasih karunia. and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu The Lord lift up his countenance upon you dan memberi engkau damai sejahtera. and gives you peace. Damai sejahtera atas tubuh, roh, dan jiwamu. Peace be unto your body, mind, and soul. Damai sejahtera atas rumah tanggamu. Peace be unto your family. Damai sejahtera atas segala sesuatu yang engkau kerjakan. Peace be unto your handiwork. Damai sejahtera di bumi. Peace may be unto this earth. Dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Segala puji syukur hormat kami Every single praise upon you hanya bagimu. is only for Di you. dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. Terima kasih semuanya. Thank you, everyone. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Thank you for praising and worshiping the Lord with us and also listening to the words of the Lord. Saya berharap firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi Anda semua, I hope that today's verse will be a blessing unto all of us ya, dan kita siap untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. and we can become blessings wherever we are. Ya, sampai bertemu minggu depan. Until we meet next time, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye. Halo Kids Live. Jangan lupa tanggal 30 Mei ada event spesial loh. Event kali ini kalian bisa ajak papa dan mama kalian. Walau online, acara ini bakal seru loh. Yuk, nama acaranya adalah Kids Live Family Day. akan ada games, Craft dan tentunya firman Tuhan yang seru. Jangan lupa daftar. Nanti kalau mama papa nggak bisa ikutan gimana? Tidak masalah, hanya papa atau mama saja yang datang, tidak apa-apa. Jangan lupa pakai kostum tema yang seru ya. Sampai jumpa di jumpa di Family Day.